Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour faire quelques exercices concernant le cours de la fonction linéaire et la fonction affine. Bon, l'exercice 1, soit la fonction f telle que x correspond moins 3x, c'est-à-dire que f de x est égal à moins 3x. إذا quelle est l'image de moins 5؟ بغينا صور العدد ناقص 5 بالدالة f. بالنسبة ثانيا on va chercher le nombre qui a pour image 1 par f، يعني العدد اللي عنده الصورة 1 بالدالة f. ثالثا on va dessiner la représentation graphique، يعني التمثيل المبياني ديال الدالة f. رابعا résoudre f de x est égal à moins 18، يعني واحد l'équation. حل المعادلة التالية. إذا نحاول نشوفوا هاد 4 الأسئلة. إذا كما وضحت لكم أن سواء f لا فونكسيون هذه كتعني أن f de x est égal à moins 3x. إذا بغينا ليماج دو موان 5. إذا باش كنعرفو ليماج دو موان 5 كنديرو f de moins 5 est égal à quoi? Est égal à moins 3 fois x. وعوض x كنديرو بلاصتها إذا فوق moins 5. إذا عوض هاد x كنديرو بلاصتها moins 5 est égal à 15. إذا l'image ديال moins 5 هو 15. هنا دابا بغاو لو نومبر كي بوغ إيماج 1 بار لا فونكسيون اف. إذا هنا مغنجوش نحسبو اف لي واحد، لا غنديرو اف لي اكس تساوي 1. وهاد اف لي اكس شناهي؟ هي موان 3 اكس. إذا موان 3 اكس est égal à 1. هنا تولي une équation donc x est égal 1 sur moins 3 ou bien moins 1 sur 3. وهاديك الساعة نقولو le nombre qu'il y a pour image 1 c'est le nombre moins 1 sur 3. إذا نشوفو la représentation graphique. إذا بالنسبة لا représentation graphique إذا غنديرو واحد repère orthonormé O I J. إذا O I J. إذا هنا غنديرو الطابلو. إذا x f لي x وهنا لو بوان M. إذا نعطو مثلا x est égal à مثلا نعطو شي عدد صغير، نعطو 1. إذا هنا نعطو 1. إذا f لي 1 اش كتساوي؟ f لي 1 كتساوي موان 3 فوا 1 سي موان 3. إذا غنديرو هنا موان 3. إذا لو بوان نسموها A عندها 1 كوما 6 هي موان 3 كوم أوردوني. غنحاولو نحطو هنا. إذا 1 كوما 6 هو هذا، وموان 3 كنشوفو في لاكس الزوزوري. إذا هنا موان 1 موان 2 وموان 3 ونديرو projection orthogonale. إذا ها لو بوان A. إذا c'est une représentation graphique de la fonction f qui est linéaire. إذا لا كانت linéaire elle passe par l'origine du repère. إذا نديرو غتمر لينا من هنا l'origine du repère هو O ومن A نحاولو نديرو الأدغوات. هادي الأدغوات دي فوالا. إذا نشوف آخر سؤال. résoudre l'équation f de x est égal à moins 18. f de x اش عندنا هي moins 3x. إذا نعوضوها بموان 3x est égal à moins 18. donc x est égal à moins 18 sur moins 3. هنا غنختازلو نحيدو بعدا نحيدو إذا
cartésien par moins. 18 sur 3, c'est 6. Donc, la solution de l'équation, c'est 6. Voilà pour cet exercice.